सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट में इस मांग को लेकर कम से कम 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। ये याचिकाएं बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने दायर की थी। सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी धर्मों का सम्मान हो और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए। ये संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जो जोड़े गए उनको हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम आदेश जारी किया। हालांकि पूरे मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या वजह रही जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरा मामला संसद के पास है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है, और आप लोगों को ये बोला? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 76 में बदला गया था और 5 दशक हो चुके हैं, बहुत लंबा मामला हो चुका है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी लगा के आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इमरजेंसी लगा के केवल नॉर्मल काम कर सकते हैं। हमें जो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर सोशलिस्ट जुड़ सकता है, सेकुलर जुड़ सकता है, तो फिर कम्युनिज्म भी जुड़ सकता है, कैपिटलिज्म भी जुड़ सकता है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने आजिकल ख्रीष्ट विरोधी माने पूर्वापेक्षा अधिक जोर से मातिଛନ୍ତି। आ सेमानकर चेष्टा वा प्रचेष्टा होची जेकोसी उपाय हेला मध्य ए भारत को आमे माने हिंदू राष्ट्र आमे माने करिबा। से कले बड़े कौशले माने कलरे हो किंबा बलरे हो किंबा कौशलरे हो, जेमिति उपाय हेला मध्य ए भारत को हिंदू राष्ट्र आमे तैयारी करिबा, जोटा कि संपूर्ण भाव असंभव। विगत दिन मानकर जने भाई कही जे एटा हूँ असंभव, कारण ये जो भारत वर्ष आम जो भारत देश रही आठी 2 जन जो मैंने अच्छा हिंदू एवं मुसलमान बा हिंदू ख्रीस्टियान एମାନେ होचंती भाई माने। आउ जदि आम भारत देश को आगो नेबार अछि तेबे प्रत्येकंकर सहयोग रा आवश्यक निहाती रही अछि। तेबे प्रिय बंधुगण, एठी आमे देखा पाउछु जे आरएसएस, बीजेपी एमानकर गुटे चाल कौन ए भारत को आमे माने हिंदू राष्ट्र तैयारी करिबा। सेथि निमते सेमाने आवेदन मध्य करथिले सुप्रीम कोर्ट रे। एमानकर माइंड टिके देखंतु, दिमाग जे भारत हिंदू राष्ट्र माने हेउ बोली एमाने दाबी कर नथिले, करिथिले तो संगे संगे खारज हो जाइथांता, किंतु एमाने आउ गुटे प्रकार माने प्लान कले। आ प्लानटा कोन जे आम भारत जो धर्म निरपेक्ष जो शब्दटा अच्छी ताको उठाई दिया जाऊ। तबे देखुछन्ते बंधुगण, तेबे आम भारत एक कौ राष्ट्र जदि मो प्रश्न करे तार उत्तर होची आमर भारत होची एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। धर्म निरपेक्ष अर्थ होची एटारे सबु धर्म को समान भावरे वर्णना कराई। आम भारत वर्ष रे भारतर आईन अनुसार प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि देखा जाइए। भारतर आईन दृष्टि रे को धर्म बड़ नुहे कि को धर्म छोट नुहे, सबु धर्म होची समान। या कहुए धर्म निरपेक्ष। किंतु एमानकर प्लान टिके देखंतु, एमाने सुप्रीम कोर्ट रे जाइकी एमाने कंप्लेन करथिले बा एमाने अभियोग करथिले
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ এই শব্দটাକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି এই ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଗ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କଲେ ଯେ এই ଭାରତ ବର୍ଷର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଲା ବା ମନା କରିଦେଲା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଦିମାଗ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ପୁରା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଦେଖିବ। ତେବେ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏହିପରି। ତେବେ ଯଦି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଉଠିଯିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯିବ ତେବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। କାରଣ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଭାଗ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯଦି ଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯିବ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ କେସ୍ କରିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯାଇଥିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଭାରତକୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଏଇଟା ପୁଣି ନିଜ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ 5 ବର୍ଷର କାଳ ସରିଲା ସେହି ସମୟରେ, ତଥାପି ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜିତିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକ ବାବାମାନେ ବାହାରିଲାଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନରେ ଥାଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି କି କୌଣସି ଲୋଭ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତିନି। ତେବେ ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।